Pozdrav! Danas ćemo malo proći neke važne događaje u kriptu zadnjih par dana, čisto da vidimo šta se događalo i zašto se to događalo. Evo, opet imamo Michael Saylora koji kupuje kao lud. U protekli par dana opet je kupio u vrijednosti $1 milijardu Bitcoina. Stalno tvita da kupuje, stalno kupuje. Mislim da mu je ukupni udio njegovog Bitcoina koji posjeduje došao na nekakvih 3,5% ukupnog supply Bitcoina. Znači onih 21 milijardu. Što dovodi do pitanja što će biti ako on dođe do, 10% ili 20% ukupnog supply-a. To sigurno nije zdravo za decentralizaciju i za mrežu da jedan čovjek ima toliko. Uglavnom, on kupuje trenutno više nego svi drugi institucionalni investitori zajedno, tako da je baš je ono veliki neki nesrazmjer i ludo je koliko kupuje. Iako dionice te njegove strategy kompanije padaju, one su do jedno 60% down od all time high-a, međutim oni dalje kupuje i koliko se čini neće stati. Evo, Bitcoin nam se super oporavio, sad je već na 74.100, došao je i preko 75, skoro 75,5, ali evo, to se malo se vratio, ovo sad govorimo unazad 7 dana. Super, znači nekakve možda malo manje loših vijesti sa Bliskog istoka i ratova i dionice se malo oporavljaju, tako da izgleda da i Bitcoin isto se oporavio. Ako sad on nastavi tu prelaziti ovih 75 i ovih 74, ako se zadrži, to bi moglo biti nešto dobro, iako ništa ne mogu prognozirati, stvarno ne znam. Evo još jedna važna stvar na našoj platformi Block3 EU, to je edukacijska platforma za učenje o digitalnoj ekonomiji, odnosno blockchainu i o Web3 tehnologijama. Čim smo lansirali, bila nam je dostupna prva razina, znači tu su bile neke osnove, generacijski pregled, sigurnost self-custody, praktična radionica i tako dalje. Sad smo lansirali već i drugu razinu, tu gdje obrađujemo malo naprednije teme. Tu sve možemo vidjeti na ovoj tu nekakvoj grafici, znači imamo razumijevanje pametnih ugovora i L2 mreža. Ovdje razrađujemo točno što je to tokenomija, zašto je važno znati kako se distribuiraju ti tokeni i šta to znači za nekog investitora. Onda imamo kategorije i trendovi, znači tu su nabrojane sve kategorije DeFi, RVA, AI, DePIN, sve moguće i koji su trendovi. Onda imamo objašnjenje rudarenja i halving ciklusa, kako halving ciklusi utječu na tržište, šta je uopće to rudarenje i do detalja idemo u tome. Onda imamo tehničku analizu malo napredniju gdje imamo strukturu i razina i upravljanje rizikom. I imamo šesti modul, to je kriptokultura i slang, razumijevanje žargona i ponašanje u kripto zajednici. Kripto je pun slenga, pun je nekih čudnih izraza, naročito na Twitteru i na internetu. I ovdje objašnjavamo preko 100 tih pojmova, objašnjavamo šta znače i kako da se snalazite među njima. Evo, to je sad sve tu sažeto, sve je to dostupno na stranici. Ovdje možete i plaćati s karticama, znači dođete ovdje, kupi razinu, kliknete, možete plaćati karticama, možete i bankovnu uplatu imati, tako da je sve dostupno u par klikova i evo, od danas je i razina 2. Razina 3 bi trebala biti, ja vjerujem, unutar 10 dana. Možda i prije, ali evo reći ćemo 10 dana. Onda je izašao ovaj tu članak Beyond the Sky o Jeff Yanu, to je osnivač Hyperliquida. Kako je, članak je dosta velik, treba ga pročitati. Uglavnom priča o tome kako je nastao Hyperliquid, njegovu osobnu priču, tome kako je podijelio okolo milijarde, tome kako je odbio $100 milijuna investicija od fondova, sve je išao raditi sam, o tome da je sad to najuspješniji startup po zaposleniku na planeti Zemlji, ima 11 zaposlenih, prošle godine su zaradili $900 milijuna. Uglavnom fascinantna priča, čudo je taj Hyperliquid. Evo ovdje mu vidimo cijenu, cijena mu je evo zadnjih 3 mjeseca i dalje raste, makar nije još na all time high je bio tu negdje na 57, a sad je na 44, ali jako dobro mu izgleda cijena i oni burnaju te fijeve i kupuju nove Hyperliquide, tako da imaju taj jedan loop gdje je, ako ne pođe nešto krivo, bi trebalo to sve i dalje ići u nekom dobrom smjeru. Ono što je još zanimljivije, to je da postoji takozvani HIP-3 market na Hyperliquidu, to je znači market koji su pokrenuli ljudi, nekakvi korisnici, timovi, i on zapravo omogućuje tradanje svih mogućih aseta, bilo je to nafta, ugljen, sve moguće ove robe koje nisu kripto, znači sve što ima nekakvu cijenu. I tu volumeni enormno rastu i taj Hyperliquid sad i u tom segmentu počeo dominirati, tako da je to potpuno ludo. Mislim da je 37% svih perpsa, odnosno tih perpetualsa, se trada na Hyperliquidu od svih mogućih burzi. Tako da je to čudo koliko su oni uzeli marketa.
A ono što je još veća fora je da osim tog HIP 3 dolazi i HIP 4. A HIP 4 će biti market za događaje. Znači, ajmo reći nešto kao polymarket, gdje će svaki korisnik moći lansirati svoj market sa nekakvim događajima, predictionsima, kao što imate na polymarketu, što onda će vjerojatno isto tako napraviti neke lude volumene. Tako da taj Hyperliquid je baš životinja. Još jedan događaj koji se dogodio u zadnjih par dana je ovaj tu Rave DAO. To je to je jedan projekt iza kojeg stoji navodno Binance, odnosno CZ, koji je došao, evo sad je na 3 milijarde market capa, došao ja mislim do 3,5, bližu možda i 4, ima nevjerojatan rast, znači bilo ništa i na jedan put je napravio, ne znam, 3000%, neka totalna ludnica, ali malo je to sve napuhano, evo on kao radi The Future of Entertainment through Web3, znači on ima tu neku priču šta će oni napraviti, oni imaju kao i svoju stranicu i tak dalje. Ali ono što se nagađa i što je vidljivo, jer mnogi ljudi analiziraju sad kako je došlo do tog nenormalnog rasta na 3 milijarde dolara, sad mu je cijena tu 12, bilo je mislim čak i 15, bio je na 19, to je fakat ludo, znači možda je bio i na 4 milijarde dolara. Ono što je zapravo kontraverzno je da iza svega stoji Binance, odnosno da su analizom vidjeli da je 97% supply tokena u rukama iste skupine ljudi koja onda znači manipulira s tom cijenom i radi taj takozvani short squeeze, odnosno kad ljudi to shortaju ili misle da će cijena past, onda ovi napumpaju cijenu još jače i onda likvidiraju te shortove, onda ti shortovi da bi se branili, da bi zadržali svoje pozicije, moraju još kupovati da bi održali tu svoju poziciju da ne budu likvidirani i onda kad još kupuju još više utječu na to da cijena raste i to dolazi do takvih nekih ludih situacija da cijena samo raste. Naravno da će morati u nekom trenutku pasti jer nije realno da takav nekakav no-name protokol ima market cap od 3-4 milijarde, ali mi ne znamo kad će se to dogoditi, da li će ga ovi pumpati još do 5 milijardi ili do koliko, ovisi koliko imaju novaca i koliko im je to zanimljivo. Uglavnom, jedan loš primjer kako se drastično manipulira u facu svima nama, nema posljedica, ljudi to rade i jedino što možete čitati da CZ go back to jail, znači mogu ljudi zazivati da ljudi odu u zatvor i da prestanu s takvim stvarima, događa se stalno, ali ovaj baš odskače zato što su ipak nekakvih velike milijarde u pitanju i nagađa se da tu stoje ova ista ekipa oko Binance i CZ-a. Tako da je zanimljivo je, svjedočimo tome, teško je uloviti to, nemojte misliti da sad to možete ići shortat ili longat, to je preopasno jer stvarno se čovjek opeče kod takvih stvari, ne možete to znati šta će se dogoditi i nikako nije savjet da to probate loviti, ali kao neki fenomen koji se pojavio unazad par dana, to je vijest od 12. travnja, znači ništa i na jedan put cup, gore ode. Naravno tu vrijedi ona stara da it ain't much but it's honest work, znači to je nekakav meme kad se radi o takvim stvarima, često airdropima ili ovakvim nemoralno stečenim stvarima, da se onda primijeni ovakav meme koji kaže da nije puno, ali barem je pošteni rad. Evo, to bi bilo za danas, za ovaj mali kratki pregled događanja i vidimo se onda u nekom novom videu. Pozdrav!